Jangan lihat orang dari zahirnya. Bisa tampangnya preman tapi hatinya malaikat, nggak boleh. La yanzuru ahadukum ila aswarikum, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tak pernah melihat manusia itu dari rupanya, dari tubuhnya. Allah aja tak pernah melihat manusia dari rupa dan tubuhnya. Apalagi kita manusia, berani-berani kita yang lebihin Allah melihat manusia dari rupanya, nggak boleh. Kita nggak tahu hatinya. Siapa tahu dia wudu, siapa tahu dia sholat duha dulu sebelum dagang, kita kan nggak tahu. Makanya selalu dianjurkan untuk husnuzon, berhusnuzon, berbaik sangka sama orang. وتقال إلى أحد الله بالبركات وسوف لما تنعم عليك وتقال إلى أحد وجود شيء والإنسان وعافية الإنسان وثم إلى روحه أو الإنس وليسه ثم كنت لو كان شيء قد أتيني قد سمه سرا وشيء وحمد الأبيض الأسماء قدني وتقال قلت الأنفاس هل مقاد الرحمن الله وسيعاد الغيرات وتقال كل شيء وروح العباد والبلاد الحقيقة ومن عدوك وحمد الحجاج ثم بدلوني المتقن هذه الصغير المحسن الحميد الرد وثم بدلوني أنا بدعو الله بالمحسن الرحمن الرحمن وثم بدلوني لما بدأت يقول رحمن أهل سيدنا وثم بدلوني سيدنا وإنا بمحرم الشمس بنحمد السجاد ووصولي وقروني ودوره عليه مصحف يقول درجاته وصولي والله وعلوم المنفعات الذكر والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتقبل لهم في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأهلنا وذوي الحقوق علينا وتقبل لهم في حسن صلاة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم ويرحمهم ووالدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين وأخواتكم خاصة أنتبكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الرسول صاحب القول الذي عليه الحق فهاشم الله وبركاته وأنصر المنوال المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد شرنا للكون عاشرا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضع البرهان والمقصود في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مده وعظم شانه. خلق خلقا الحكمة وانطر عليها علما وبشر من فائد منة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه المجرد على العبد رحمة
تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب. فما جل هذا المن الذي ذكر به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعثرت في وجودها أكناف الوجود، وضرجت برد العالم بطراد التكريم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجاهل بعلم كنز الواسع، تجاهل الله بشرفته في القريب والشاسع. فالعلم الذي أسرع بالتعداد، ولا يمر تقرر بكسر الرمدان، حيث أبرز من علمهم كان سورة هذا الإنسان، لينتشر بوجوده ثقلا وتنتشر صوره الأكوان. فما من سر تصل بك المؤمن إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد توالى بحبيب عمل من والا، جل من شرب الوجود بدور قد مر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بحسن على مقام، وتنهى في مجده وتعالى، له جنون بمثلته بشرا كاملا يزيه الدلالا. وهو بالموقع بما قطعته رفعة في سون والكمال، فسبحان الذي أبرز من هبرة امتنان، ما يجد وجه اللسان، ويهار من عقل معانيه الجنان. إذ نشر منه عالم بقدرته ما لا يوجد الكبير، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آية بذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاز بهذه البشارة وتلقى بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. عباد الله
ووجد بين أهل الجود والمسجد ولسنة الملائكة بتبشير الأعلى بالتعيين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله ويضرب الشافر بين هذا المسرور يبرز الرب في علم الظهور نور الفاقات والنور والفاز الحوض الهمة لا تدعو عليه النعمة من حواس الأمة أي انظر عند وضع الأمة لا لسان الجناب حل شهود ومشرق لها بهذا السنات الممدود فهذا الفتوفيق الليل سيدة مريم وسيدة الآسية وما آخر من الخون عين من كسره نشر في بالكسمة الوافية وعذاب الذي رضى الله عنه بهذا الغول ونفرد صدور كالنار من عن عدود وبرز الحمد المحمود نزعنا لله بالتعليم والصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك
Terima kasih.
حبيبي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina qudran arif rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa ta'inu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul lagi dalam pembahasan kitab Safinatun Najah الذي ألفه Syekh Salim bin Smir Al-Hadrami asallahu ta'ala barakatihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ila an qala sambil berkah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya' as-salatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu wa yahrumu al junubi sittatu asya' as-salat wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'ani wa yahrumu bil haid asyratu asya' as-salat wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'an wa sawmu wa talaqu wal mururu fil masjid in khafa talwitahu. Wal istimta'u istimta ini bukan istimna, istimta'u makin tak bima baina surrati wa rabbah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Qala al-musannif berkata Syekh Salim bin Smir dalam kitabnya Man taqada wudu'uhu, barang siapa yang wudunya batal
ya, nggak punya wudu, tidak memiliki wudu dalam keadaan hadas, ya, haruma alaihi, maka haram baginya arba'atu asya, empat hal, ya, empat hal. Yang pertama adalah as-shalah. Kenapa sholat diharamkan? Karena nggak punya wudu, karena nggak punya wudu. Mau sholat jenazah mau sholat sunnah mau sholat wajib apalagi itu nggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya sholat tanpa wudu. Makanya kan kadang suka ada, takut ketinggalan misalkan masjid, gak wudu dulu, kelari buru-buru, ya, pegang betul-betul dia sholat, dia nggak punya wudu, itu haram, nggak boleh. Kecuali, ada kecuali. In lam yakun faqidat tahurain, kecuali hilangnya dua tahurah ataupun cara hadas kecil dan hadas besar. Dia nggak nemuin air, dia nggak nemuin debu dimanapun, dia nggak ada. Kondisi seperti ini dia boleh sholat tanpa wudu. Tapi nanti ketika udah nemu air, udah nemu debu, itu wajib diganti sholatnya. Wajib diganti sholatnya. Misalnya dalam keadaan kita masuk tol jam 11 siang, naik mobil macet sampai jam 4 sore, nggak mungkin dong kita turun sholat tengah jalan, yang ada dilindas truk-truknya, mustahil, nggak bisa. Yang ada kita sholat di mobil, itu nggak apa-apa tanpa wudu. Tapi di mobil juga sekarang udah bisa kita ngambil, misalkan mazhab siapa, sholat pakai tayamumnya tapi pakai debu yang nempel di sesuatu. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya debunya harus nyata, harus ada depan kita. Tapi kan kalau misalkan mazhab Imam Ahmad atau Imam Maliki, itu kita debu itu boleh kita tempelkan tangan kita, misalkan ke tembok ataupun benda, benda itu boleh pakai masa gitu. Tapi kebanyakan ulama Syafi'i itu membolehkan sholat tanpa wudu, misalkan dalam keadaan darurat kita nggak bisa nemuin air ataupun nggak nemuin debu untuk tayamum. Namanya faqidat tahurain, kehilangan dua bentuk suci, maksudnya dalam hadas besar dan hadas kecil, kayak wudu dan mandi junub, mandi besar. Ketika dalam keadaan tersebut dia nggak bisa nemuin air ataupun debu, dalam keadaan tersebut dia boleh wudu, dia boleh sholat tanpa wudu. Misalkan nanti ada sewaktu-waktu kita nemuin tuh waktu kayak gitu, kita nemuin waktu yang mana kita nggak nemu air sama sekali, kita udah cari kemanapun nggak nemu, ataupun misalkan kita berada dalam penjara yang benar-benar kita kulung di bawah tanah, kan ada tuh penjara dikurung di bawah tanah, kalau kita nggak ada apa segala macam nggak ada, boro-boro air, boro-boro debu. Mau berak aja susah, mau kencing aja susah. Biasanya itu penjara di bawah tanah tuh, dia nggak ada air bisa, debu apalagi. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu boleh dia sholat tanpa menggunakan wudu. Karena apa? Karena dia nggak bisa menemukan air dan debu. Paham? Itu yang bernama sholat. Haram orang sholat tanpa wudu. Yang kedua adalah tawaf. Ini tawaf daripada rukun haji, ketika haji mau bertawaf itu harus wudu dulu, wajib wudu, nggak boleh nggak wudu. Tanpa wudu haram hukumnya. Jika mau tawaf harus wudu dulu. Tawaf di Mekah, mana ada tawaf pondok lera, nggak ada. Tawaf di Mekah. Yang ketiga adalah masul mushaf.
Bahkan megang mushaf ya. Yang ketiga megang mushaf. Yang pertama dari sholat, haram hukumnya sholat tanpa wudu. Yang kedua tawaf, haram hukumnya tawaf tanpa wudu. Yang ketiga adalah megang mushaf Al-Quran. Ya, nggak boleh kita, haram hukumnya, dosa besar. Kita megang Al-Quran ya tanpa berwudu. Wajilduhu muttasil bih. Bahkan ya, covernya atau ini nih, tahu cover Al-Quran kita nggak boleh megang nih. Bahkan covernya aja kita nggak boleh megang tanpa keadaan berwudu, karena dia muttasil bih, nyambung dengan Al-Quran. Bagada munfasil al-dalil lam tanqati. Bahkan kalau misalkan covernya lepas, ya, covernya lepas, kita tahu ini adalah cover Al-Quran, itu nggak boleh dipegang ya, dalam keadaan tidak berwudu. Bahkan covernya aja nggak boleh dipegang. Sekarang main megang aja tanpa wudu, nggak punya wudu, megang Al-Quran, ya Allah, haram hukumnya. Sama, perbuatan haram apa sih? Zina haram, nyolong haram, ya sama aja kita kayak zina, kayak nyolong megang Al-Quran tuh tanpa wudu. Hah? Jualan kita mungkin ada tuh, dia mau jual kita Quran segala macam nggak dia wudu. Iya haram. Ya tergantung orangnya, makanya wudu dulu kalau mau jualan. Kita nggak tahu dia wudu apa enggak. Kita nggak bisa ngelihat wudu dari tampang orang ya, nggak boleh. Jangan lihat orang dari zahirnya. Bisa ya tampangnya preman tapi hatinya malaikat, nggak boleh. La yanzuru ahadukum ila aswarikum, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tak pernah melihat manusia itu dari rupanya, dari tubuhnya. Allah aja tak pernah melihat manusia dari rupa dan tubuhnya, apalagi kita manusia, berani-berani kita yang lebihin Allah melihat manusia dari rupanya, nggak boleh. Kita nggak tahu hatinya, siapa tahu dia wudu, siapa tahu dia sholat duha dulu sebelum dagang, kita kan nggak tahu. Makanya selalu dianjurkan untuk husnuzon, berhusnuzon, berbaik sangka sama orang. Tuh, masuk mushaf, megang mushaf. Bahkan covernya aja kita nggak boleh megang. Kalau kita tahu itu adalah cover Al-Quran. Wasuduqihi, bahkan lemarinya kita nggak boleh pegang. Di masjid kan suka ada lemari Al-Quran, kita nggak boleh pegang tuh. Lemarinya aja kita nggak boleh pegang. Karena apa? Karena dia menyambung dengan Al-Quran, karena ada Al-Quran. Au qasdul mushaf wahda, atau kita bermaksud untuk megang Al-Quran ya. Tapi yang boleh gini, misalkan ada Al-Quran, kemudian ada meja nih, Al-Quran di atas meja begini. Kita mau pindahin meja, tapi ada Al-Quran, gimana caranya? Ini kan haram hukumnya nih, ini haram hukumnya kita megang meja. Karena apa? Karena ada Al-Quran, kalau kita tambah wudu. Caranya gimana supaya jadi halal? Kita bermaksud untuk memindahkan meja tanpa bermaksud memindah Al-Quran. Tapi boleh juga kita bermaksud pindahkan meja dan pindahkan Al-Quran juga. Tapi kalau kita bermaksud pindahin Al-Quran doang itu haram. Tapi kita harus membarengi niat kita untuk pindahin meja. Atau misalkan Al-Quran ada di atas buku di sini, tuh kita pegang apa-apa nih bukunya, kita bermaksud untuk memindahin buku tanpa bermaksud untuk memindahin Al-Qurannya itu, ya nggak boleh. Tapi kalau bermaksud memindahin sesuatu yang lain, yang mana di situ ada Al-Quran, itu boleh. Paham ya? Iya boleh. Yang penting niatnya bukan Al-Quran. Biarpun kita pengen mindahin Al-Quran, tapi kita ganti itu niatnya buat mindahin sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawanya, megang aja nggak boleh, apalagi bawa ya. Bawa juga nggak boleh, haram hukumnya. Tuh,
Fa in qasadal mata faqad au ma'al mushaf lam yahrum. Kalau misalkan nih kata dalam kitab Nailul Roja, fa in qasadal mata faqad. Kalau misalkan kita berniat untuk memindahkan barang doang, ya, ataupun barang dibarengi dengan Al-Quran, itu tidak diharamkan, itu boleh. Yang penting niat memindahinnya sama barang yang lain, jangan cuma Al-Quran doang. Kalau kita niatnya Al-Quran doang nih, pengen mindahin Al-Quran, megang meja, saya pengen mindahin Al-Quran niatnya, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau misalnya kita niatnya mau mindahin Al-Quran dan mau mindahin meja, itu boleh, tidak diharamkan. Kemudian yang keempat tadi hamluhu deh, wa hamluhu wa yahrumu 'alal junub. Kemudian yang tadi yang enggak punya wudu. Nah, sekarang lebih naik lagi derajatnya kepada yang junub, ya, hadas besar, dalam keadaan hadas besar. Ini diharamkan apa saja buat dia, nggak boleh ngelakuin apa saja. Sama kayak tadi, sholat nggak boleh, tawaf apalagi, ya, megang Al-Quran apalagi, nggak punya wudu aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan junub. Wa hamluhu, dan membawanya. Itu yang 4 tadi, itu sama aja nggak boleh juga di dalam junub. Kita mikirnya yang kecil aja nggak boleh, apalagi yang gede. Nah, ditambah lagi nih, yang si junub ditambah dengan wa tawafil bait, tawaf yang tadi sama, masuk mushaf mulu. Terus kemudian ditambah lagi walubthu fil masjid, diem di masjid. Kita lagi junub, keadaan junub, diem di masjid, ngapain dalam keadaan junub di masjidnya? Kecuali lagi tidur di masjid, misalkan lagi i'tikaf, ya, terus mimpi basah, nauzubillah, ya, nauzubillah, junub di masjid, ya sampai itu nggak boleh kita diem di masjid, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi dalam keadaan junub diam di masjid itu nggak boleh. Kalau bisa keluar, mandi besar dulu, mandi hadas besar, baru datang lagi ke masjid, nggak apa-apa. Yang tadi kan disebutin ya, lagi dalam keadaan tidak berwudu, itu boleh membaca Al-Quran tapi tidak memegang, dengan hafalannya. Nah, si junub ini nggak boleh, walaupun dengan hafalannya baca Al-Quran, walaupun dengan hafalannya, dia nggak boleh baca Al-Quran dalam keadaan junub, haram hukumnya. Ada yang hafal Al-Quran? Qul huwallah, Al-Quran bukan? Al-Quran, iya sama, nggak boleh. Wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah, dengan bermaksud membaca, ya, membaca Al-Quran dengan maksud membaca. Tuh yang buat junub tambahannya 2 ya. Yang buat junub tambahannya 2. Tadi yang 4 buat yang tidak punya wudu. Ditambah lagi yang buat junub tambah 2. Diam di masjid, ataupun membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca, Al-Quran. Lanjut lagi kepada martabat yang paling besar lagi, ya, itu haid. Punya berapa perempuan haid? Apa saja buat haid? Sholat, tawaf, ya tadi udah, ya.
masul mushaf wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qiraatul Quran. Itu tadi udah jelasin, itu sama dengan junub dan yang enggak punya wudu. Nah, jadi ditambah dengan as-shaumu, puasa ya. Orang haid enggak boleh puasa. Wa talaq, enggak boleh bercerai dalam keadaan haid. Ketika perempuan lagi haid, kita nggak boleh menceraikannya, haram hukumnya. Wa murur fil masjid in khafa talwithahu, melewati jalan melewati masjid, numpang lewat masjid. Orang perempuan lagi haid nggak boleh, perempuan lagi haid nggak boleh numpang lewat masjid. In khafa talwisu, takut ceceran, takut kececeran apa ya, darah haidnya ya. In khafa talwisu, takut jatuh luber maur, makanya nggak boleh lewat masjid. Wal istimta'u bima baina surrah wa rubbah, dan hal-hal yang dilakukan oleh suami istri, istimta' baina surrah wa rubbah, antara pusar dan perut, pusar dan lutut. Bagian antara pusar dan lutut itu nggak boleh ya. Khusus yang udah nikah yang paham ya, mengadap. Ya nggak boleh. Bagi yang junub, nah apalagi junub ini disunahkan, apalagi yang junub ini disunahkan ya, supaya malaikat Jibril nggak kabur dari kita. Kalau misalkan lagi junub nih, misalkan yang udah menikah malam-malam junub, masa kita biarin kering sampai pagi ya, kan nggak mungkin ya. Habis main dibiarin sampai pagi itu nggak boleh. Kalau bisa bersihin, terus kemudian baru wudu ya. Supaya apa? Supaya malaikat Jibril nggak kabur, nggak jauh. Sunahnya wudu. Kalau misalkan bisanya wudu doang, wudu ya. Kalau takut mandi dingin. Tadi hal-hal yang diharamkan tiga punya wudu, yang kedua ketika junub, dan yang ketiga ketika haid. Sama semua, cuma ada tambahan. Makanya derajat najis paling tinggi adalah ketika haid ya. Paling ribet ya. Wal haid. Kemudian faslun asbabut tayammum, sebab-sebab kita bertayamum. Ada yang tanyain nggak? Ada yang paham nggak? Manin taqada wuduhu, yang nggak punya wudu, ada yang tanyain? Asbabut tayamum, sebab-sebab kita tayamum ada tiga. Yang pertama faqdul ma'i, nggak bisa nemuin nggak bisa nemuin air hilang, airnya hilang. Airnya hilang. Yang kedua wal maradu, sakit. Misalkan kalau kena air dia bisa mati, atau kena air bisulnya makin gede, kena air korengnya makin banyak, cacar air, itu nggak boleh. Itu boleh untuk bertayamum. Wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanil muhtaram. Iya. Ini sebab-sebabnya dulu. Ya, sebab-sebab tayamum itu adalah hilangnya air. Kita nggak bisa nemuin air. Yang kedua adalah sakit. Ya, dan yang ketiga misalkan ini zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada. Zaman dulu misalkan ada sesuatu yang lebih membutuhkan air daripada kita. Misalkan air udah benar-benar habis.
habis nih. Ada orang minta air, ya kita kasih. Nah kita kehabisan air, bahkan air itu untuk wudu. Nah kita kasih buat orang yang lebih membutuhkan dan kita bertayamum. Itu sebabnya bertayamum. Li hayawan, li atasi hayawanin muhtaram, untuk hewan-hewan binatang yang mulia, yang bisa dimuhtaramin, yang mulia ya, yang mulia. Pokoknya selain daripada ini nih boleh kita kasih air. Wughairul muhtaram, dan selain yang muhtaram ini, selain ini boleh kita kasih air. Siapa aja yang nggak boleh kita kasih air? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Yang ninggalin sholat nggak boleh kita kasih air. Kita kasih kopi apalagi ya. Ada teman ente jarang sholat datang ke rumah minta kopi, jangan bikinin, air aja dikasih. Haram ya. Haram. Kasih makan apalagi jangan, untuk biarin aja dia ngedekam depan dirian, dia dikasih air ya. Buat yang ninggalin sholat. Wazanil muhsan, orang yang berzina padahal dia udah punya bini, udah punya istri, itu zanil muhsan, derajat lebih tinggi. Ini makhluk-makhluk yang enggak ada mulianya sama sekali, makhluk-makhluk hina. Bahkan orang yang tinggalin sholat termasuk daripada makhluk yang hina. Kemudian kedua, orang yang berzina tapi padahal dia dalam keadaan menikah. Ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang belum nikah. Bahkan dia digolongkan sebagai orang yang enggak mulia, yang enggak dapat kemuliaan. Wal murtad, orang yang murtad. Nih yang enggak boleh kita kasih air. Wal kafir harbi, dan orang kafir tapi orang kafir ini songong. Songong, ngajakin perang dulu. Kan ada kafir yang baik, ada kafir yang songong, yang ngajakin perang doang. Lecehin muslim, ngata-ngatain orang muslim, itu boleh diperangin. Itu nggak boleh dikasih air. Wal kalbu, anjing. Orang yang ninggalin sholat derajatnya sama anjing sama. Wal khinzir, dan babi, anjing. Ini bahkan bukan anjing biasa masih mulia ya. Ini di sini bacanya wal kalbul akur. Anjing apa namanya? Anjing galak. Anjing galak. Anjing galak itu masih mulia daripada orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat, makanya hati-hati. Jangan sampai kita ninggalin sholat, derajat kita sama babi. Hati-hati. Ini keenam makhluk ini nggak boleh kita kasih air, nggak boleh kita kasih air. Orang yang ninggalin sholat, orang yang berzina dalam keadaan dia sudah nikah, kemudian orang yang murtad, kemudian orang kafir yang songong, yang ngajakin perang mulu, yang ngata-ngatain orang muslim mulu. Bukan orang kafir yang baik. Kemudian kalbul akur, anjing galak. Kemudian terakhir adalah khinzir. Kok nggak ada khinzir galak? Kok nggak ada babi galak? Nggak ada, babi dari soalnya udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Bahkan yang biasa juga kayak sama, derajatnya sama anjing yang galak. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita lanjutin nanti minggu depan pada tayamum. Syarat tayamum minggu depan. Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat. Allah kumpulkan kita lagi di sini di tempat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazama fikru min darari al-awsabi Muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yaj'al سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا.
وأن يكتب عملي بالعمل المقبول وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الريحان ونغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة ألا بلا كبر المحبوب لك والمخصص بالشرط الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم مدارك في عبادك وساقك أنسي إرشادك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الحمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عرض هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائب اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك ومن الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك وخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورا مالا وسورا واكشف اللهم غربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابصر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوقات وأيدكم بالتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين.